પાદરાના છીપવાડ વિસ્તારમાં આવેલ રણછોડજી મંદિર ખાતે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની ઉજવણી ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા। પાદરા શહેરના છીપવાડ પાસે આવેલ રણછોડજી મંદિર ખાતે પુરુષોત્તમ માસ અંતર્ગત ગોકુળ અષ્ટમી નિમિત્તે વિવિધ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જ્યું હતું। પુરુષોત્તમ માસના પાવન અવસરે રણછોડજી મંદિર પરિસરમાં ગોકુળ અષ્ટમી મહોત્સવની ઉજવણી શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ સાથે કરવામાં આવી હતી। कार्यक्रम दरमियान सखी मंडलना महिला ग्रुप द्वारा परंपरागत रास घूमर वलूणु तेमज अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों योजाया हता। महिलाओं भगवान श्रीकृष्ण साथे संकळायेली विविध धार्मिक वेशभूषा धारण करी धार्मिक विशेष आकर्षण ऊभुं कर्युं हतुं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण भक्तिना रंगे रंगाई जवा पाम्युं हतुं ने धार्मिक उजवणी में आध्यात्मिक आनंद अनुभूति जोवा मळी हती। साथे समग्र आयोजन में सुव्यवस्थित रीते संपन्न थयो हतो ने आ प्रसंगे आसपासना विस्तारमांथी मोटी संख्या में महिलाओं और भक्तजनों हाजर रह्या हता। गोकुळ अष्टमीनी आ उजवणी में तमाम लोकोनी छे ते खास जोवा जईए तो उपस्थिति जोवा मळी हती। पुरुषोत्तम मास एटले के अधिक मास जे निमित्ते आ गोकुळ अष्टमी आवती होय छे तेनी धामधूमपूर्वक उत्साहपूर्वक छे ते उजवणी करवामां आवे छे। गोकुळ अष्टमी है एना निमित्ते रणछोडजी मंदिर में बधी सखी बहनों प्रोग्राम राख्यो छे कि जन्माष्टमी उत्सव गम्मर वलाणा प्रोग्राम राख्यो छे तो बधी बहनों हाजर रही है। बधी सखीओ अहींया हाजर रही है तो अमे ए निमित्ते पुरुषोत्तम मास में उत्सव उजवीए छे।